Come on back. It's time to gather around the word of Yahuwah. I'll be sharing today part 3 of the message. Again, we're coming to a live service from Goshen B'Tzafon in beautiful Baker County, Florida, where Yahuwah has given us a very pretty day, a beautiful day. As the weather is warming up gradually, and so we give Yahuwah the praise and the glory for his wonderful day. And again, we want to welcome you no matter where you are in the world, listening by way of video or audio stream. Baruch Hashem Yahuwah. A couple of announcements. Tomorrow we're going to have, of course, our Yom Shmini service at our normal time. But after the service, Chavurah will be canceled because we're coming back on Sunday, Yom Sheni, for our Super Bowl party. And so we're going to worship and hear the word tomorrow. And then we're going, Chavurah tomorrow will be canceled. So please make note of that. Our Super Baal party, even though we're not going to worship Baal, our Super Baal party starts at 5 o'clock Sunday. Okay, Yom Sheni. So kickoff is not at 1 o'clock. Okay, kickoff is at 6:20. And the game will be over pretty late, so Jesse may have to, I'm guessing, get out of town, get out of Dodge a little early. Another announcement, one of our beloved members just hurt my feelings, and I don't think I can teach, so I think I'm going to have to call the service over. Somebody called me a big fat slob. I won't mention any names, because I know I'm holy in Yahuwah. I'm skinny as a pencil in Yahuwah's sight. But somebody called your sholiach a big fat. And I don't know if I can continue. I think I'm stuck. I think mentally I can't go on. I cannot go on because I don't mind calling other people fat, but when they call me fat, I get very sensitive. Fortunately, it was a youngin, so it wasn't an adult. And then I found out that that's a term that goes around, so I'm not personally insulted, but that's all right. I'll get back at him on Sunday. No pizza. Baruch Hashem Yahuwah. The sister Mariamni is back. Sorry, guy, no pizza on Sunday. That'll teach you a good lesson. Never call your shaliach fat. That's all right. Don't worry, brother. I pardon you. I pardon you. Matidyahu. Plus, I can't be fat. I worked out this morning. How many of you worked out this morning? Matidyahu chapter 10. I'm plump but not fat. I'm cuddable. I'm cuddly. I'm a cuddly fellow. I'm cuddly. Matidyahu chapter 10. Mateo 10. And let's pick it up where we left off. Comencemos en donde acabamos la vez pasada. In verse 21. En el verso 21. Matidyahu guidance. La guianza de acuerdo a Matidyahu. Matidyahu chapter 10 guidance. Los consejos de acuerdo a Matidyahu capítulo 10. Brother will deliver brother, verse 21. Verso 21. Abba will deliver the child. El aja entregará a la muerte a su aja, su fraterno. Children will rise up. Los hijos se levantarán against their parents contra los papás and will cause the parents
who love Yahusha y causarán que los papás, quienes aman a Yahusha, to be put to death. mueran. Shaliach Shaul confirms this El Shaliach Shaul confirma esto in 1 Timothy en Primera de Timoteo, chapter 4. capítulo 4. In the latter days, perilous times shall come, etc. En los últimos tiempos peligrosos vendrán. Men will be truce breakers, despisers of those who are good, Los hombres quebrantarán sus convenios, odiarán a aquellos que son disrespectful and dishonorable to the parents. serán irrespetuosos y no estimarán a sus papás. And so we've got to get this guidance straight. Y entonces tenemos que tener estos consejos de manera ordenada. Get this deep in your ruach. Tiene que profundizar esto en sus ruachim. If you're going to love and get radical for Yahusha, your children will rise up and challenge you, and they will come against you at one point or another, and the parents to the children. Si tú decides amar a Yahusha y ser radical por causa de él, tus hijos se levantarán en contra de ti y quizás los papás hagan lo mismo en contra de sus hijos. A believing parent will rise up against let me change that. A believing child the parent can come against that child Un hijo creyente, quizás su papá o su mamá venga en contra de él and vice versa. y viceversa. Those who love Yahusha Aquellos que aman a Yahusha as their first love como su primer amor, will experience hatred, experimentarán el odio, rejection, el rechazo and will be misunderstood y serán malentendidos. from outside Del exterior, in the world en el mundo and from within your own y de house. dentro de su propia casa. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahushua. No one escapes this. This is a principle. Nadie escapa a esto. Esto es un principio. Someone in your family, in your house, hates you because Yahusha comes first. Alguien en tu casa, en tu familia te odia porque Yahusha viene primero. You may not know them. Quizás no los They may be at a conozcas, distance. quizás estén lejanos, They may not live under your roof. quizás no vivan debajo de tu But techo, someone in your family resents you. pero alguien en tu familia te resiente And they think you've put Yahusha first before you consider them. y piensas que tú has puesto a Yahusha primero antes de considerarlos a ellos. And this is a sign of the last days. Y esta es una señal de los últimos And we need to be tiempos, guided and not discouraged. donde necesitamos ser guiados y no ser desanimados. We know, according to the prophet Micah, Sabemos, de acuerdo al profeta Miqueas, whom Yahusha quotes right here as a second witness, a quien Yahusha aquí cita como el segundo testigo, that parents can betray their believing que children, los papás quizás traicionen a sus hijos creyentes and children can betray their believing y parents. los hijos quizás traicionen a sus papás quienes son creyentes. So you'll be hated, verse 22. Así que verso 22, Mateo 10:22, serán aborrecidos. Matityahu 10:22. Mateo 10:22, You'll be hated by the men outside the world, serán aborrecidos por las personas afuera en el mundo, meaning in the world, quieren decir los que están en el mundo, but by those of your own house. y por aquellos que son de su propia casa. Count the cost. Cuenten el costo. When you follow Yahusha, Cuando sigan a Yahusha, you got to make sure you count the cost. tienen que confirmar de contar el costo de seguir a Yahusha. In many cases, the cost is the disrespect and rejection of your entire family because you follow Yahusha. En muchos casos es la falta de respeto y aprecio de parte de tu familia por causa de tú seguir a Yahusha. When I chose Yahusha in October of 1984, I lost most of my family. Cuando yo opté por Yahusha y lo recibí en octubre de 1984, perdí a la mayoría de mi familia. Some I lost immediately, Algunos los perdí de inmediato some gradually when they saw I would not de-radicalize in my emunah. y algunos gradualmente cuando vieron que yo no me desradicalizaba de mi fe, de mi emuná. My hope and prayer for you as it is for me Mi esperanza y mi oración para ustedes, al igual que para mí, is that we remain as radical for es que Yahusha permanezcamos tan radicales para Yahusha throughout our life por toda nuestra vida, as when we first met him así como cuando primero lo conocimos as Savior como nuestro Redentor and Redeemer. y nuestro That our love would not wane, that our love would not wax. que
que nuestro amor no se desvanezca, no disminuya. So when I gave my life to Yahusha, Así que cuando yo le di mi vida, mi Jaime y Yahusha, many in my family muchos de mi familia turned against me. se vinieron en contra de mí. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Some immediately Algunos de inmediato and some over time. y algunos por el paso del tiempo. When they saw you wouldn't come back to your senses. Cuando vieron que ya no regresabas a tu manera normal de pensar. When they saw that you wouldn't stop following Torah, Cuando vieron que no dejabas de seguir Torah, they gave up on you. se dieron por vencidos en cuanto a ti. But that is a sign of the last time. Pero esa es una señal de los últimos tiempos. That is a sign of the last days. Esa es una señal de los últimos yamim. The world hates you because you've left it. El You've mundo no longer run with them. te- You no longer party with them. You no longer paganize with them. El mundo te odia porque los abandonaste, porque ya no estás con ellos, porque ya no festejas con ellos, porque ya no paganizas con ellos. And betrayal happens Y acontece la traición, because your people in your own house, porque las personas de tu propia casa, your own tu family, propia familia, do not like your lifestyle, no les agrada tu manera de vivir. have not tasted of the heavenly gift, No han probado del regalo de los Shammai, take it for granted, lo desprecian or despise the peace and the joy o no regocijan del gozo y de la shalom that you now have. que tú hoy tienes. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. Isn't it amazing? Isn't it ironic ¿Que no es maravilloso e irónico that they would have preferred many in our past que muchos en nuestro pasado hubieran preferido that we remained a drug addict, que permanezcamos adictos a las drogas, that we remained a que prostitute, permanezcamos prostitutas, that we remained an alcoholic? que permanezcamos alcohólicos? Because in those days, at least we were fun. We had fun. Porque en esos tiempos por lo menos éramos divertidos, nos divertíamos. We were fun to be with. Éramos divertidos, era divertido estar con nosotros. Now, according to these accusers, Y hoy, de acuerdo a estos acusadores, we're old ya fuddy-duddies. somos viejitos caducados. And we don't know how to have fun Y ya anymore. no sabemos cómo divertirnos. Because the children of this world can't understand there's something more than going to an amusement park. Porque los hijos de este mundo no pueden comprender que hay algo mucho más There's something more to life than going bowling. Hay mucho más en la vida que ir a jugar boliche. There's waking up every day, Es el despertarnos todo yom, cada yom, having a relationship teniendo una relación with the living Elohim. con el Elohim, el Todopoderoso viviente. They don't want it and they don't understand that you have it. Ellos no lo quieren, no comprenden y no quieren entender que tú lo tienes. So Micah warns Israel that if you ever get right with Elohim, Así que Miqueas le advierte a Israel que si en algún tiempo se corrige delante de Elohim, it's not going to be a party. no va a ser un festejo. The Elohim of Israel is not promising you a rose garden. El Elohim de Israel no te está prometiendo un jardín de rosas. He's not promising you that you'll be joining Tiny Tim and tiptoeing through the tulips. No te está jurando que vas a unirte Yeah! con el pequeño Tim y que vas a ir caminando quedito con los tulipanes. All who live godly in Mashiach Yahusha shall suffer great persecution from their families Todos los que viven para Yahushua HaMashiach sufrirán grande persecución de parte de sus familias and from the world. y del mundo. It's going to be just like the word is a two-edged sword. Así como la palabra es una espada de dos filos, That persecution is also que two-edged, esa persecución igual viene de dos trying to filos, counteract intentando contractuar the two-edged sword, la espada de dos filos, but it will not be able to. pero no podrá, For it is written in Yochanan Aleph 4:4, porque está escrito en Yohanan, Juan, primera de Juan 4. greater is he that is in us Mayor es aquel que está en nosotros than he that is in the que world. aquel que está en el mundo. Like Dr. King says, longevity has its place. Como dice el doctor King, la I don't want to die. longevidad tiene su lugar. Yo no quiero morir, I don't want to get old. yo no quiero envejecerme, I don't want to be a vegetable. yo no quiero ser un vegetal, I don't want to have a stroke. yo no quiero tener una embolia.
But I know Pero yo sé in whom I have believed. en quién yo he creído. I am persuaded Pero he sido that persuadido he is able to keep for me what I have committed unto him que Él ha mantenido para mí lo que yo le he comprometido a Él against that day. en contra de ese hombre. If it were not for Yahusha Si no fuera por Yahusha, on the other side of the finish line, al otro lado de la línea de finalización, and I'm 60, y tengo 60 años, my future days are not going to be as healthy as when I was 20. mis amigos futuros no van a ser tan sanos como cuando may be. tenía yo 20. Quizás lo sean, But that would be a miracle. pero sería un milagro. So when you get 65, 70, 75, what do we have in our future? Así que cuando cumpla 65, 75, ¿qué tenemos nosotros en nuestro futuro? Diabetes. La We diabetes, go blind because of diabetes. que se enseguece uno a causa de la A diabetes, stroke. un embolio. What lies right ahead? ¿Qué está ahí adelante? Were it not for Yahusha, Si no fuera por Yahusha, waiting on the other side of the finish line of life, esperando al otro lado de la vida, then life is worthless. entonces la vida no vale nada. But if you love him while you have your mind, Pero si lo amas mientras que tienes and if tu you mente, love him while you have your health, y si lo amas mientras tienes tu shalom corporal, and tu you've salud, committed to him your life, y le has encomendado tu vida, he will preserve life Él preservará la Jaim, for vida, you on the other side. para ti al otro lado. That's what it means to give your life. Eso es lo que quiere decir dar tu vida. You give him your life now while your mind is sharp and while you have your health. Le das tu vida en este momento mientras que tienes tu shalom. You're giving tu him your salud, life. y tu mente está afinada, le estás dando tu vida. And what is he going to give you back ¿Y qué te va a dar Él a ti a cambio? on the other side? Al otro lado, Your life. tu Because vida. Paul said, he is preserving that which I have committed to him. Shaul dijo, Él está preservando aquello que yo le he encomendado a Él. Baruch So you Hashem. give him life, Así que tú le das tu vida you'll get it back. y la recibirás de nuevo. In another place it is written, if you lose your life En otro lado está escrito, si pierdes tu vida for my sake, por causa de mí, you'll find it. la encontrarás. But if you find your life apart from me, Pero si encuentras tu vida aparte de mí, in the end you'll lose it. al fin la perderás. Verse 22. Verso 22. You'll be hated if you're doing this right. Si estás haciendo esto correctamente, If you're living righteous and upright and set apart from the world. si estás viviendo apartadamente delante del mundo, Men will hate you. los hombres te odiarán, Men will despise te you. despreciarán, Men will persecute te you. perseguirán, Men will speak lies about you. hablarán mentiras de ti. If you're doing this thing right. Si estás haciendo esto correctamente, Yahusha said, woe to you when all men in the world speak well of you. Yahusha dijo, ay de ustedes cuando todos en el mundo hablen top de ti. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. And we, of all people, are hated even more than Christians. Y nosotros más que otras personas, aún más que los cristianos, somos aún más odiados. Now, the world, I got to admit, the world hates our Christian brothers and sisters because they too are born again. Y tengo que admitir que el mundo odia a nuestros fraternos cristianos porque ellos igual han nacido de nuevo. But Yahusha said our children will say, what's this Yahweh stuff? Pero nuestros hijos dirán, ¿qué es esta cosa de Yahuwah? Aunt Tilda and Matilda will say, well, if you really weren't in a cult, you'd worship God. Pues la tía Tilda y Matilda Who is dicen, Yahweh, Yahuwah, Chucanto? si Who no is this guy? estuvieras en un culto, adorarías a Dios. ¿Quién es este No me Yahuwah? sabe, oh no, who is he? ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es? Who is he? So if our Christian brothers and sisters are persecuted, Así que si nuestros fraternos y fraternas son cristianos, son perseguidos and they don't even treasure the name, y ellos ni siquiera atesoran el nombre. how about us who treasure the name? ¿Qué tal nosotros que sí atesoramos el What nombre? can we expect from those in our own families who don't get ¿Qué us? podemos esperar de aquellos en nuestras propias familias quienes no nos entienden? We're nuts. Que estamos We're locos, flakes. somos locos, We're in a cult, estamos en un culto, right? ¿sí? Anybody in your family think you're in a cult? ¿Alguien en tu familia piensa que estás en un culto? Right? Yeah, if you're in a cult, guess who the cult leader is? Y si estás tú en un culto, ¿quién Well, if cree I'm que the es? cult leader, at least I should get a TV program on TLC.
Pues si soy líder de culto, debería de conseguirme un programa en la TLC. If I'm really a cult leader, you think someone would put me on the Hallmark Network? Si realmente soy líder de culto, debería de ponerme alguien en la red de Hallmark. Be careful, you're in a cult. Cuidado que estás en I un said, culto. wait a second, Bo. Espérate un segundo. Is it a cult with an A or a cult with an O? Eres What are you un talking? Am I for my Spanish brothers and sisters? We are in a cult Si es un culto o es oculto. with an O. Oculto. For the English speakers, we are in a cult. Para nuestros fraternos. They don't even know what we're in. iglesia, They don't even know estamos what we're in. culto. Así que ni siquiera saben en lo que Why are estamos. we in a cult? Porque estamos en un culto. Because we don't say Jesus. Porque no decimos Jesús. We don't say Dios mío. No decimos Dios mío. We don't have a big choir where all the men and women are fornicating behind the scenes. No We have a tenemos un gran simple, coro. No tenemos un gran coro. we have one instrument. Solo tenemos Well, come on, somebody. In our simplicity and love for Yahusha, en nuestra simplicidad de Ahab, amor por Yahusha, we're called a cult se nos dice que somos un culto. because we love the name. Porque amamos el nombre. Because he said, my people will know my name. Porque dijo que mi pueblo conocerá mi nombre. Because he rose from the dead in Mark 16 and Matthew 28. And he said, Yivarechecha Yahuwah v'yishmerecha, may the name keep you. Porque se levantó de entre los muertos y en Marcos 16 y Mateo 28 dijo, llevaré que cae Yahuwah uyishmereka, que Yahuwah te guarde y te proteja el nombre. So mama and papa think we're in a cult Así que mamá y papá piensan que estamos en un culto because they don't know the name that he says he revealed himself. porque no conocen el nombre que él dice que en el que él se reveló. Moshe in Exodus 3 didn't know who Elohim was Moshe en Éxodo 3 no sabía quién era Elohim until Yahuwah revealed his name. hasta que Yahuwah reveló su nombre. And in Exodus 3:14 through 16, Yahuwah said to Moshe, Y en Éxodo 3, 14 a 16, Yahuwah le dijo a Moshe, this is my name, my memorial name este es mi nombre para siempre, for all generations para todas las generaciones, and forever. para siempre. So rather than being in a cult, Así que en lugar de estar en un culto, we are special. somos especiales. We are special people Somos personas especiales. because our Christian brothers don't know the name. Porque nuestros fraternos cristianos no conocen el nombre. We've been chosen and favored and blessed, Hemos sido escogidos, favorecidos y Baruch, benditos. not only to know the word, No solamente de conocer la palabra, but to know his name. pero de conocer su Not nombre. something you got to run from. No es algo de lo que tienes que huir. It's not something you have to apologize No es for. algo por lo que tienes que pedir perdón. It's a sign of a mighty outpouring of favor. Es una señal de un derramamiento grande de favor. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem Yahuwah. So that hatred comes. Así que ese odio viene. We're guided by this understanding. We keep going. We're still fueled. We don't give up because of this understanding. Así que venimos a causa de este entendimiento. And what separates us Y lo que nos aparta from others, de otros, both in the kingdom ambos en el reino and out of the y kingdom, fuera del reino, is this. es esto. We endure to the end. Avanzamos hasta el fin. So Yahusha says hatred will come from our own family, Así que la palabra Rejection. dice, el odio vendrá de nuestra propia familia, el rechazo, misunderstanding, el malentendimiento, false accusation, la falsa acusación, hatred accelerated el odio acelerado, because you love and know my name. porque aman y conocen mi nombre. And here's another guiding principle, Y aquí viene otro principio de guianza, a major guiding principle un consejo principal as we seek Matthew 10 guidance. al buscar la guianza y los consejos de Mateo 10. Give me your attention. Denme su atención. No one who believes in Yahusha Nadie quien crea en Yahusha will be saved. será redimido. Let me say that again Lo diré de nuevo, in case you didn't hear it. en caso de que no lo hayan escuchado. No one Nadie who believes in Yahusha quien crea en Yahusha will be saved. será redimido. Really? ¿O sí? Except Excepto those who endure aquellos que perduran to the end. hasta el fin. What you got Lo today, que tú tienes hoy,
love and trust, el amor, la confianza. you better make sure Tienes que confiar you have it even when diabetes comes, y acertar que la tengas even when financial ruin comes, aun cuando venga la diabetes, la ruina even if you financiera, never get married and have children. aunque nunca te cases y tengas hijos. You better have that first love. Más vale que tengas ese primer ahabá, amor. Because not everybody who goes into a baptismal makes it. Porque nadie quien entra a su bautismo logra acabar la carrera. I can give you books Yo podría darles libros full of people who know the true name, repletos de personas que conocen el nombre real, who confessed Yahusha que confesaron a Yahushua 9 years ago 9 años atrás and knew the true y name, conocían el nombre real, but they have already fallen away. pero ya han caído And others will yet fall away. y otros todavía caerán. Your job, the Ruach is in you, and your job is to make sure that you hold your confession until your last breath. That's your job. That's not Yahuwah's job. Yahuwah's already done everything he's going to do for you. Tu deber, It's your job to hold on. tu deber, tu responsabilidad, ya que la Ruach está en ti, es aferrarte y afirmarte en tu fe y que permanezca esa misma fe hasta el fin de tus yamim. Ese no es trabajo de Yahuwah, ese es trabajo tuyo. It is your job Es tu trabajo. to finish the race, Acabar la carrera, to keep the faith, para acabar la fe, to run your own race and keep the faith. para correr tu propia carrera y mantener tu emuná. He's tu given fe. us all things, Él nos ha dado todas las cosas, all the equipment and the ability todo el equipo, toda la habilidad to finish our de race. acabar nuestra carrera. Everyone in this room has the endowment, Todos en este cuarto tienen la habilidad, the ability la capacidad to finish their race. de acabar su carrera. If we don't finish the Y race si no acabamos la carrera and we deny the faith, y negamos la fe, it's because we've made a bad es choice. porque hemos hecho decisiones malas It doesn't lie with him. que no se alinean con él. Don't be impressed by how many get baptized. No te impresiones por cuántos se inmergen. I've had people baptized in our pool say, "Oh, we're going to be here for a century." Yo he tenido a personas You see them around now? inmergiéndose en mi piscina y dicen que van a estar aquí por un siglo. Oh, ¿Los ven aquí? We'll be here for 20 years. Estaremos aquí por 20 años. Don't worry, Shalia. Don't worry about me, Shalia. No se preocupe por mi Sholiach. They've already denied Ya negaron la they fe. left the community, Ya dejaron la comunidad and some even deny the faith. y algunos han negado la fe. They don't endure. No permanecen. It's how you finish Es como acabas, that determines lo que decide where you spend en eternity. dónde pasas la perpetuidad. Not how you start. No como inicias. It's not where you start. No es dónde inicias. It's if you finish. Es si es que acabas. When are we going to understand Mashiach's words? ¿Cuándo vamos a comprender las palabras de Mashiach? Whether you're saved or not is yet to be determined. You're saved if you were to die today. Si eres redimido o no, sí. Si mueres hoy, But if you're really saved pero si realmente eres redimido from sin, hell, the grave, and the second death, del pecado, la muerte y el sepulcro y la segunda muerte, only your end will determine. solo tu fin lo decidirá. Only our end, my end. Solo mi fin, nuestro fin. Could you imagine the way the kingdom works? ¿Se imaginan cómo funciona el reino? I'm a good preacher. Yo soy un predicador top. I know my stuff. Yo conozco todo esto. I'm a professional. Soy un profesional. I've raised up congregations, elders, pastors, rabbis, and ministries that are thriving around the globe. He levantado I know what I'm doing. He levantado congregaciones, ministros, pastores, rabinos, Yes. personas que están activas por todo el mundo. Yo sé lo que estoy I'm haciendo. not a novice. No soy un novato. But here's Yahusha's warning. Pero aquí viene la advertencia de Yahusha. Shalia, Shaliach, if you don't si finish usted no acaba with the same dedication con la misma and the same dedicación love y el mismo ahabá, amor, aprecio that you had for 40 years, que tuvo usted por 30, 40, lo que sea de años, you will not be saved. no serás redimido. Is it possible ¿Será posible for someone like me para alguien como yo to not be saved? no ser redimido? Yep. Sí, Yep.
Sí, It's my job es mi deber to make sure confirmar that I finish the que race. yo acabe la carrera. He's endowed me and empowered me with everything that I need to finish the Él me ha race. equipado y capacitado con todo lo que yo necesito para completar mi carrera. But it's not a guarantee. Pero no es una And I'm garantía. going to say something to somebody and it's going to hurt. Y voy a decirle algo a alguien y les va a doler. If you're out of fellowship Si estás fuera de convivencia and you're not part of a y community no formas parte de una comunidad and you've isolated yourself, y te has aislado, you don't come to the feast. no vienes a las fiestas, You don't come to Shabbat. no llegas al Shabbat. Finishing the race El acabar la carrera is going to be a lot harder. va a ser mucho más difícil para That's ti. all I'm going to say. Es lo único que voy a decir. Baruch Hashem, Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. He that endures to the end El que llega hasta el fin shall be saved. será redimido. See, this is my guide. Ven, este es mi guía. I've cast out demons. Yo he echado fuera demonios. Yahuwah has used me to restore marriages, Yahuwah me ha usado para restaurar convenios de casamiento, to bring marriages, kadosh, marriages together. para unir casamientos kadosh. But if I don't finish right, Pero si yo no acabo correctamente, it will all be lost. todo se perderá. Do you understand why we got to keep on keeping on? ¿Entienden por qué necesitamos que seguir avanzando? I've got to Yo finish. tengo que acabar. You've got to finish. Tú tienes que acabar. Some of you have already lost and you're on your way to a devil's hell. You're gone. Algunos de ustedes ya perdieron y están en camino a un infierno del diablo. Ya están perdidos. How did that happen? ¿Cómo pasó esto? Because you spend so much time on Facebook Porque pasan tanto tiempo en Facebook without a spiritual father, sin un ave espiritual, without someone to humble yourself and bounce it off of them. sin alguien Humble yourself and bounce it off of con them. quien Humble humillarte, yourself and bounce it off of them. sin alguien con quien humillarte y llevar las cosas a ellos para que te den un seguimiento, te den su opinión. And you're listening to some guy named Leroy Moskowitz, Y estás escuchando a alguien llamado Leroy who's Moskowitz, changed his name to Yaakov Ben Levi. que ha cambiado su nombre a Jacob Ben Levi. And you, like a fool, no longer believe in his Y deity. tú como un tonto ya no crees en que él es Elohim. You've denied his divinity. Has negado su estado de ser Elohim. You believe the New Testament is fabricated. Crees que el Nuevo Testamento es fabricado. That believing in Yahusha is nothing but paganism. Que el creer en Yahusha no es nada más que paganismo. You have been disqualified Has sido descalificado and you are lost. y estás perdido. It has already happened to many Ya le ha acontecido a muchos who are orphans. que son huérfanos. Who is your spiritual father? ¿Quién es tu ave espiritual? Like Asa Michael likes to do, get in your face. Como a Asa Micael le gusta decir allí en tu rostro, Like he did many years ago with our brother Jesse. como hizo hace muchos años atrás con nuestro Right. fraterno Yishai. Jesse's coming to Sukkot. He's got all this knowledge and he's weighing all these facts about all these faiths. He's trying to find the truth. Viene Yishai con todo este conocimiento, tratando de medir todas estas cosas, buscando la emet. And Asa says, Y Asa le pregunta, who is your father? ¿quién es tu Abba? Jesse's like, Y Yishai le dice, none of your ¿qué te business. importa? It's because I haven't talked to my dad in a long time. Solo porque no he hablado con mi papá en mucho Boy, tiempo. Muchacho, who is your father? ¿quién es tu Abba? But he was talking about a spiritual father. Pero estaba hablando de un ave We espiritual. all need a spiritual father Todos necesitamos un ave espiritual or a spiritual equal. o un igual Some of you are espiritual. intimidated by the term father. Algunos de ustedes son intimidados por la palabra Abba. We all need a spiritual equal Todos necesitamos un igual that espiritual we can bounce things con off. quien podemos platicar, Because salvation is not guaranteed. porque la redención no es garantizada. The believer can never lose their El salvation. creyente nunca puede perder su redención. But what happens if a believer stops believing? Pero ¿qué pasa cuando un creyente deja de creer? What happens then? ¿Qué pasa en ese entonces? There's no get out of jail pass. No hay un boleto para escapar de la cárcel. This is a guide for the rest of your life. Esta es tu guía para el resto de tu vida. Let me pick this up for me. We gotta get that.
That's a guide for the rest of your life. Este es un guía para el resto de tu vida. That's a guide. Keep going. Keep being faithful. Keep being accountable. You understand accountability keeps us faithful? Que no entienden que la contabilidad nos mantiene leales. When we want to mess around with the world, what's the first thing we do? We cut off accountability. Cuando queremos I jugar- do it too. When I want to mess with the world and go into seclusion, I will cut off accountability. Cuando quiere uno jugar con el mundo, corta la contabilidad. Cuando uno quiere esconderse en sus cosas privadas, uno corta la contabilidad. We need one another. Nos necesitamos. Some of you need to move here. Algunos de Some of you need to ustedes be here. necesitan trasladarse aquí, moverse aquí, estar It's aquí. part of Yahuwah's plan Como parte del plan de Yahuwah. to make sure you endure. Para confirmar de que puedan perdurar. And it ain't easy enduring. Y no es fácil. Your aunt's calling you nuts. Tu tía te dice que estás loco. Your uncle wants to know why you're not coming back to Tu church. tío quiere saber por qué no estás regresando a la iglesia. Your cousin wants to know what's this Yahuwah Tu business. prima quiere saber qué es este asunto con Yahuwah. Your aunt wants to know why your cult meets in a living room and not in a Tu warehouse. tía quiere saber por qué tu culto no se reúne en una casa y no en una bodega o en algún otro lugar profesional. Religion thinks that we're a cult because we meet in people's homes. La religión piensa que somos un culto porque nos encontramos y reunimos en las casas de la gente. Well, to be consistent, that means every family who lives in a house is a cult. Pero para ser consistentes, eso quiere decir que Because toda y'all live in a familia house. que vive en una casa es un culto, porque vives en You una eat in a casa, house, you sleep in a house, comes en una casa, duermes en una casa, you're asexual in a house. eres asexual en una casa, Asexual. Everything happens in a todo house. pasa en una casa. Oh, but we can't worship and pray and sing in a house, Pero no so we podemos must be a cult. adorar y exaltar en una casa, así que tenemos que ser un culto. My children used to go around telling people, well, my dad's whacked out. Mis hijos iban diciéndole a la gente, oh, mi papá está loco, He's in a cult. está en un culto. They said the same thing about Yahusha. Decían lo mismo de Yahusha, He's in a cult. está en un culto. Because if he wasn't in a cult, he'd be hanging out with the rabbis. Porque si no estuviera en un culto, estuviera pasando tiempo con los rabinos. He wouldn't be using Yahuwah's name and doing white and black magic. No estaría usando el nombre de Yahweh y haciendo magia blanca y negra. Rabbi Akiva would not have caught him worshiping a tile. El rabino Akiva no lo hubiera visto adorando a un azulejo. They even said he was in a cult. Aún dijeron que estaba en un culto, But he went to the tree. pero él fue al árbol. What happens if Yahusha would have given up on the plan ¿Qué pasa si Yahusha se hubiera dado por vencido en cuanto al plan during Pesach durante la Pascua? and would have not gone to the Y tree, si no hubiera ido al madero, but would have taken a 1 week vacation in Haifa? pero si se hubiera tomado unas vacaciones de una semana en Haifa, I'm having Pesach. estoy teniendo la Tomorrow I'm Pascua, going to die on the tree for Cassandra's sins. mañana voy a morir en el árbol, en el madero, por los pecados de Cassandra. But I changed my mind. Pero ya cambié de parecer. I'm going to go to Haifa Voy a irme a Haifa for a week of rest and relaxation. para una semana de vacaciones y What relajación. would have happened? ¿Qué hubiera pasado? He himself would have been Él disqualified. mismo hubiera sido descalificado. How much more us? ¿Cuánto más nosotros? That's why he said it is finished. Es por eso que dijo, ya se acabó. He endured to the end. Él perduró hasta el fin. He's our Él es example. nuestro modelo. He's our way. Él es nuestro camino. He's our truth. Él es nuestra emet. He's our life. Él es nuestra raíz. We gotta finish. Tenemos que acabar. We gotta finish. Tenemos que acabar. On the last day of our life, we say, it is Y finished. en el último yom de nuestras vidas decimos, ya se I've been acabó. faithful till my last dying day. He sido leal hasta mi último yom de I am vida. saved. Y soy redimido. Porque Hashem Yahuwah, Don't miss that. no te pierdas eso. We're positionally saved. Hemos sido redimidos posicionalmente. Positionally, we're redeemed. Posicionalmente hemos sido redimidos. But practically, our life needs to play out. Pero en práctica nuestra vida necesita desarrollarse. Maybe, Yah forbid, Chas v'Chalil, we'll wind up in a mosque. Quizás prohíba Yahuwah. Ya acabemos forbid. en una mezquita. Prohíbalo Yahuwah. So it's how you finish.
es como acabas. Preacher not going to tell you that. El predicador no te va a decir eso. Preacher's going to tell you as long as you come to church on Sunday, El predicador te va a decir siempre y cuando tú come llegues to a the la youth iglesia, group, el domingo vengas al grupo de jóvenes, have fun, te diviertas, go bowling, ve a jugar boliche and dress like a whore, y vístete como una ramera and rock with the world. y roquea como el mundo. Dress like Lady Gaga, Y te veas como Lady Gaga or Miley Cyrus. o Miley Cyrus. No, No, no. No. We have to be different tienes que ser diferente than the world. al mundo. If the church was being the church, they would say, we will endure. Si la iglesia está siendo la iglesia, dirán, permaneceremos. Though the hatred comes, Aunque venga el odio, we will endure to the end permaneceremos hasta el fin, by being separate al ser apartados from the world. del mundo. Verse 23. Verso 23. So, since they're going to persecute you Entonces, ya que te van a perseguir in this city, en esta ciudad, he says to the Talmidim, él les dice a los Talmidim, flee to another city. vayan a otra ciudad. Now, watch this. Vean esto, For truly I say to you, porque realmente les digo a ustedes, you will not have covered all the cities no habrán ido a todas las ciudades of Israel. de Israel, You will not have converted the lost sheep of Israel. no habrán convertido a todas las ovejas perdidas de Israel, In all the cities that you're going to be sent to, en todas las ciudades a las que van a ser enviados, until the Ben Adam hasta que el hijo de Adán has returned. haya So regresado. verse 23 Así que el verso 23 is a principle es un principio in itself. en sí mismo. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. We've just done about 3 or 4 principles. Hemos aquí cubierto 3 o 4 principios. Verse 23 El verso 23 is a separate principle, es un principio apartado, but it's an important principle. pero es uno importante. He's saying to the Talmidim, Les está diciendo a los Talmidim, aprendices, Watch discípulos, this. vean esto. is Yahusha coming back? ¿Está Yahusha por regresar? Is Yahusha returning? ¿Va a regresar Yahusha? He's coming back, right? Va a regresar, ¿sí? He says, you take the message of forgiveness and Él salvation dice, lleven el mensaje del perdón, de la redención to all the cities a todas las ciudades of Israel, de Israel and you convert them back to the faith y conviértanlos de nuevo a la fe, a la emuná, once and for all time, de una vez por todas, delivered to the Kiddushim. entregada a los Kiddushim. You go, Van, you teach, enseñen, you convert the lost sheep, conviertan a las ovejas perdidas and you will not have covered y no van a ver, no habrán all cubierto the cities of Israel a todas las ciudades de Israel when I come back. cuando yo haya regresado. In other words, En otras palabras, when I come back, cuando yo regrese, you'll still be covering ustedes van a seguir trabajando y cubriendo more and more and more and more and more cities. más y más y más y más ciudades. Now, what does this teach us? ¿Qué nos enseña esto? What guidance can we get from this? ¿Qué guianza podemos obtener de esto? Can never be bored. Listen, what guidance can you get from this? ¿De qué guianza podemos obtener de esto? You know what some of you know what I'm going to say. Algunos de ustedes saben lo que voy a decir. Paris, París, Buenos Aires, Buenos Aires, Bogotá, Colombia, Bogotá, Dublin, Ireland, Dublín, Prague, Czechoslovakia, Praga, the cities of Poland las ciudades de Polonia, are not what the world says they are. no son lo que el mundo dice. They are cities of Israel. Son ciudades de Israel. Because where did our people go? Porque ¿a dónde fueron nuestro pueblo? To the 4 corners of the earth. A las 4 esquinas del We're mundo. scattered and shattered and battered to the 4. We're the wandering Hebrews. Estamos esparcidos por las 4 esquinas del mundo. Somos los hebreos que andan preambulando. And Yahuwah sends the fishermen with the good news to convert the pagans back to Hashem. Y Yahuwah envía a los pescadores con las alegres nuevas a convertir a
las ovejas perdidas de nuevo a Hashem. This teaches us in Matthew 10:23 Esto aquí en Mateo 10:23 nos enseña that the Jews cannot only be Israel alone. que los Yahudim no solamente son Israel, Because to go from Dan porque para ir de Dan to Beersheba, a Beersheba, Israel. hay Israel. From Dan Desde Dan to Beersheba, a Beersheba, Israel. en Israel, Canaan. en Canaán. To go from Dan Para ir de Dan to Beersheba hasta Beersheba and preach the gospel y predicar el evangelio takes 1 week, se toma una semana, maybe 2 weeks. quizás 2. He says, when I come back, Dice él, cuando yo regrese, y'all haven't covered all the cities. ustedes no van a haber You cubierto will todas not las have gotten ciudades. to all the cities. No habrán llegado a todas las ciudades. Buenos Aires, Buenos Aires, Madrid, Madrid, London, Londres, Berlin Berlín. are cities Son ciudades that hold our people. que retienen a nuestro pueblo. The 10 tribes, Las 10 tribus. Yosef, Yosef, Ephraim. Efraín. These countries hold our people Estos captive. países tienen a nuestro pueblo en cautiverio. In truth, the Nazi Holocaust Y en realidad el holocausto nazi was the house of Joseph fue la casa de Yosef with the Amalekites con los amalecitas to destroy Judah. para destruir a That Yahudá. was a civil war. Esa fue una guerra civil. That was Joseph Ese era Yosef in league with Amalek en liga con Amalek, chasing us. persiguiéndonos. The only way to end this persecution La única manera de acabar con esta persecución of the house of Joseph de la casa de Yosef is to make Judah es de hacer a Yahudá the bow and Ephraim la flecha y a Efraín. the arrow. Es hacer a Yahudá el arco y a Efraín la flecha. And the prophet Obadiah Y el profeta Abdías talks about the day when Joseph and Judah come together habla del yom en que Yosef y Yahudá se van a unir to make the house of Edom para hacer que la casa de Edom stubble. se derrumbe. So we need both houses Así que necesitamos a ambas accepting casas, Yahusha, aceptando a Yahusha, following Torah. siguiendo Torah. Because why are we in Baker County? ¿Por qué estamos aquí en el condado Baker? It can't be for the UPS service. No puede ser por el servicio de UPS. Those clowns never show up. Esos payasos nunca llegan. We're not here for No FedEx. estamos aquí para FedEx. They're expensive. Son caros. We can't be here for the 15 people that work at the sheriff's office. No podemos estar aquí por las 15 personas que trabajan en la oficina del sheriff. But McClenny, Glen St. Mary, and Sanderson Pero la gente que está aquí en are McLean cities of Israel son ciudades de Israel that we have been called to cover, que se nos ha llamado cubrir, that we have been called to convert, que hemos sido llamados a convertir. and we're going to still be working, covering, and converting Y them. todavía vamos a estar trabajando cubriéndolas y convirtiéndolas. When the Ben Adam returns, our work will not be finished. Cuando el Hijo del Our Hombre work will regrese, not be finished. nuestro trabajo no habrá acabado. Pero que Hashem Yahuwah Yahuwah sees all the cities of the world Yahuwah ve todas las ciudades del mundo as pockets como bolsas of his people. de su pueblo. And he's waiting for the fishermen to go Y rescue them. está esperando que los pescadores vayan a Because rescatarlos. if we don't do our job, Porque si nosotros no hacemos nuestro deber, the hunters should come. los cazadores vendrán. Edom is coming. Edom está por venir. It's better that our people fall and get converted Es mejor que nuestro pueblo caiga y sea convertido by the hands of the fishermen. por las manos de los pescadores. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. When you understand this guiding principle, Cuando tú comprendas este principio de guianza, you never see the world nunca verás al mundo the same way. de la misma manera. You never see life the same way. Nunca verás la vida de la misma manera. We are here to cover and convert. Estamos aquí para cubrir y convertir. It's never wrong to do right. Nunca está mal hacerlo correcto. Just because we were burned and then burned and burned. How many times did we help people? How many times did we rescue people? And they burned us. Solo porque hemos sido quemados repetidamente. ¿Cuántas veces hemos ayudado a las personas y nos han quemado?
But we can't stop pero no podemos parar, because Yahweh sent us here porque Yahweh nos envió aquí to cover, a cubrir, convert, a convertir and rescue. y a rescatar. Please bring the Por lost favor, traigan a los perdidos or the saved who have not returned to their constitution and their bridal certificate of Torah. o a los redimidos que no han regresado a su constitución y a su convenio de Torah. Bring them to service. Tráiganlos a los servicios. Bring them to service. Tráiganlos a los servicios. We're here to cover and convert Estamos aquí para cubrir y convertir these cities of Israel. estas ciudades de Israel. Do you think there's anybody in Baker County that sees McClenny as a city of Israel except us? Because we have these principles. ¿Creen ustedes que hay otras personas que ven a McLean como una ciudad de Israel excepto nosotros? Es porque nosotros tenemos estos principios. If McClenny and Glen St. Mary and Sanderson were not cities of Israel, Yahweh would not have raised us up here. Si McLean, Glen St. Mary y Sanderson no hubieran sido ciudades de Israel, Yahweh no nos hubiera puesto aquí. Grow where you're planted. Crece donde has sido sembrado. Don't try to unplant No yourself. intentes desplantarte. We're going shopping. Vamos a ir We're de going compras. out. Invite people. Bring Vamos a ir people. afuera. There are some who do that, but we need all of us need to do that. Invita a personas. Trae Can I get a personas. witness? Hay algunos que sí lo hacen, pero todos deberíamos estar haciéndolo. Pueden darnos. Some of us haven't brought anybody in 6 years. Algunos de Why? nosotros no hemos atraído a nadie en 6 Why? años. ¿Por qué? ¿Por qué? You talking about me? ¿Estás hablando de mí? Probably. Quizás sí. Why? ¿Por qué? You shop here. Tú compras aquí. You drive Tú here. manejas aquí. You fill up your gas Tú here. llenas aquí tu tanque. You say morning. Dices, Boker Just Tov, like y'all. How y'all doing? ¿Cómo Morning. están? Morning. How Boker y'all Tov, doing? ¿Cómo están? I don't see anybody here. Yo no veo a nadie Now, aquí. we did invite some people here, Sí hemos invitado a algunas personas aquí and they didn't stay. y no se quedaron. But that's okay. Pero eso es We, todo. we did our job. Hicimos nuestro trabajo. We did our job. Hicimos nuestro trabajo. That's fine. Y esto. I've invited family Yo here. he invitado familias aquí. I can't keep them here. No se pueden quedar aquí. We got to do our job. Tenemos que hacer nuestro trabajo. We convert, Convertimos, we cover, cubrimos, we invite, invitamos and we hope and pray y esperamos y oramos that they respond. que ellos respondan. Because we are laboring in the cities of exiled Israel. Porque estamos trabajando en las ciudades del Israel exiliado. I look, grab the phone book. Agárrate un It's full of libro de Jews. teléfono. You know Baker County is full of Jews? ¿Sabes que el condado you know Baker está repleto de judíos? ¿Lo sabías? And Baker County is full of Joes. Y que el condado Baker está repleto de Did you know Joseces. ¿Sabías eso? Barber, Barber, Mordecai. Mordecai. Look up the phone book. Busca el libro del teléfono. Rodriguez. Rodríguez. She ain't the only one. Ella no es la única. There are many Rodriguezes in Baker Hay County. muchos Rodríguez en Look el up the condado phone book. Baker. Busca en el libro de teléfonos. Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Jacob Tabor. Jacob You ever hear of Tabor. Tabor's nursery? ¿Has oído de Tabor is a Jewish name. la jardinería de Tabor? Tabor es un nombre judío. They don't know who they are. Ellos no saben quiénes son. We're here to show them. We're Estamos here to aquí invite them. para enseñarles, invitarlos. If they don't like it, Si no les gusta, it's their es problem. problema de ellos. We are a loving people. Somos un pueblo amable. We are a caring Somos people. un pueblo que nos importan las We're cosas. real people. Somos personas reales. We don't put on mil máscaras. No nos ponemos las 1000 máscaras. We're not phony. No somos falsos. And we will welcome anybody who wants to Y seek vamos a Yahweh. darle la baruja a todos los que quieran llegar aquí. We will welcome them. Les daremos la baruja bienvenida. If someone wants to have 9 toes in the world and dance the night away and have 1 toe here, they're not welcome here. Si alguien quiere tener This is a 9 place deditos for seekers. de los pies en el mundo danzando toda la laila y un dedito aquí, los shabbats, este lugar no es para ellos. Este lugar es para personas que están buscando. Verse 24. Verso 24. So go home tonight and think, who could I start inviting? Así que ve a tu casa esta laila y piensa, ¿a quién? They may tengo que come here empezar a and not like invitar? it. They may come here and not like me. They may come here and not like Marianne. Quizás- How is that your problem? How is that your problem? Be quiet. Quizás vengan aquí. How is that your problem? Quizás That's not vengan your aquí. problem. Your problem is to go
and convert. Y yo no les caiga todo. Quizás vengan aquí y Miami no les caiga todo. Ese no es tu problema. Tu problema es ir afuera y convertir. And let's leave the results up to Yahweh. Y dejar los resultados a Yahuwah. One day we won't be burned. En algún yom no vamos a ser quemados. One day there'll be fruit that remains. En algún yom va a haber fruto que permanezca. Don't give up. We're doing Tov. No te des por vencido. Estás haciendo todo. We love that guy Joel, but Joel didn't stay. Amamos a ese muchacho Joel, pero no se quedó. But we did the right thing. Pero hicimos lo correcto. It's easier in Miami. I'll give you that much. Es mucho más fácil en Miami, sí. You know, Chris has 40 people. Well, I got him beat. I got 100. Chris tiene 40 personas, pues yo le gané, yo tenía 100. I love that spirit of competition. I love that spirit of competition. When I was in Miami Gardens, I had almost 100 people every Shabbos. Cuando yo estaba en Miami Gardens, tenía casi 100 personas todo Shabbat. This is a lot tougher here because there's a lot fewer people. Aquí es mucho más difícil porque hay menos personas. And Chris is doing a top job Y Chris está haciendo un trabajo excelente. because you grow where you're planted. Porque tú creces donde has sido plantado. He'll tell you that. When Y he él te va walked a in, there were decir 80 people there. Cuando él entró allí habían 80 personas. What happened? ¿Qué pasó? Well, we went higher up Mount Sinai. Subimos más alto al monte Sinaí. Verse 24. Verso 24. The Talmud, El Talmid, el discípulo. here's another principle. Aquí viene otro principio. The Talmud El Talmid is not above his teacher, no es más que su maestro, nor the Ebed ni el Ebed, siervo, above his master. más que su amo, más que su soberano. So here's another principle. Así que aquí viene otro principio. You see in college and in the secular world, Ves en la universidad, en el mundo secular, they train ellos se entrenan to achieve more, para que alcances más, to be more famous, para que seas más conocido, more wealthy, más rico, more well known más conocido than the teacher que el maestro or than the leader o que el or líder rabbi, whoever. o el rabino, lo que sea. But Yahusha says among us, Pero Yahusha dice que entre nosotros we have a different goal. tenemos una meta diferente. In verse 25, El verso 25 he says, it is perfectly enough dice, básteles perfectamente suficiente for any Talmud que cualquier talmid to be like his teacher. sea como su See maestro. the difference? ¿Ven la diferencia? Not above, No que sea más, like. pero que sea como. Let's do that again. Hagámoslo de The nuevo. world says, follow me and you'll be above. El mundo dice, sígueme y serás más. Yahusha says, no, in the kingdom, you'll be like me. You'll all be like me. En el reino de Yahusha dice, no, serán You'll all be like me. todos serán como yo. Baruch Hashem Yahuwah. None of you will be above me. Nadie de ustedes estará más arriba de mí. Amén, Baruch Hashem Yahuwah. Our reward Nuestro galardón, nuestro premio is to be like him, es ser como Él, to be as is his master. es ser como su maestro, Not above Yahusha, no ser más alto que Yahusha, but to be like him. pero ser como Él. It is enough for the Talmud Es suficiente para el Talmid to be like our teacher. ser como nuestro And maestro. ultimately, our teacher is Yahusha. Y últimamente You know nuestro why? maestro es Yahusha. ¿Saben por qué? The same Ruach that taught me is the same Ruach that's teaching you. La misma Ruach que me enseñó a mí es la misma Ruach que les está enseñando a ustedes. That Ruach is sent by our teacher. Esa Ruach es enviada por nuestro maestro. So our goal is not for Sophia to be above Chris and Chris to be above, to be smarter than Amos in terms of knowledge and Torah. Así que la meta no es que We Sofía- all, the goal is to finish the race and in the process to be like him. Así que la meta no es que Sofía sea más grande o más alta So que that- Chris, o que Chris conozca más que todos. No, la meta es que todos acabemos la carrera y que lleguemos a ser como Él. ¿Para qué? So that we don't compare ourselves No nos comparemos el uno al otro, to ourselves. a nosotros mismos. In a plural family En una familia plural. that is quick death. Esa es la muerte. Now, I know there are some instantánea. plural families listening. Y yo sé que hay familias plurales que I'm están giving you free escuchando. marriage counseling. Les estoy dando consejería de convenio regalada.
And then the body itself, when all his wives get together on Shabbat. Y luego el cuerpo en sí mismo, cuando todas sus esposas se reúnen en el Well, Shabbat. I've been here longer than Dornan. Yo he estado aquí más que Dornan. I never miss any meeting. Yo nunca me pierdo ni una. How come Shaliach favors them when they don't even show up half the time? Porque él los favorece a ellos, Shaliach, cuando casi nunca están aquí. Now, when we do that, Cuando hacemos eso, the scripture says we're stupid. la escritura dice que somos tontos. Because just like the world, Porque así como el mundo, we're comparing ourselves estamos comparándonos to ourselves, a nosotros mismos. which is a definition of a moron. Lo cual es una definición de un tonto. Because without Yahusha, you're a loser, I'm a loser, she's a loser, and now we're comparing different levels of losiality. Porque sin Yahusha todos somos perdedores. Él es perdedor, yo soy perdedora y ella es perdedora y todos estamos comparándonos a perdedores. So in a plural family, Así que en una familia plural, where there are 2 or 3 wives, en donde hay 2 o 3 esposas, helping other couples, families listening, ayudando a familias que estén you escuchando, can't do that. no se puede hacer eso. It's the death of a Torah family. Es la muerte de una familia de Torah. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? Who has a watch? ¿Quién tiene un reloj? Give me a watch, Denme un reloj, please. por favor. Rolexes only. Who's Solo got the push Rolex. key? Who has a Rolex to donate to the cause? ¿Quién tiene un Rolex que donee? Give me a watch, please. Denme un reloj, por Don't favor. look at me that way. How about a fake watch? No, I want a real watch. We'll sit here until I get one. Everybody lost time. No time. Is that a Rolex? No. Not interested. All right. Good. Wife number 1 La and number primera 2 esposa y segunda esposa sit there with a watch. se sientan ahí con un reloj. I'm giving free marital counseling. Estoy dando consejería regalada al pueblo. Well, it's my night Es mi Laila, es mi noche. and he's not coming to bed Y él no ha llegado a casa, a la cama, till 1:30. hasta a la 1:30. Whoa. How come on my night? ¿Por qué en mi How come on Laila? her night? ¿Por qué en su Laila de ella? He goes to bed at 11. Él se va a la cama a las 11. On my night, En mi Laila, he don't come in here él no viene aquí until 1:30. hasta la 1:30. We are comparing ourselves Estamos comparándonos a nosotros mismos to ourselves. con nosotros mismos. He watched a movie Él vio una película with her, con ella, but he hasn't watched a movie pero with él no ha me visto una película conmigo this week. esta semana, Comparing ourselves comparándonos to ourselves. con nosotros Now, mismos. mind you, I speak from no experience. I'm trying to help people out there. Y les digo que no hablo de experiencia, estoy intentando ayudarle a la gente que está I afuera. don't have any experience. in No this. tengo experiencia en esto, So we are fools. así que somos tontos. We cannot, wives cannot compare themselves to each other. They have to compare themselves to how faithful and how much like Yahusha they are, forgiving, loving, overlooking, tolerant, patient, and see how much like Yahusha they are. Las esposas no pueden compararse la una a la otra en las fallas que tienen, sino que tienen que compararse a Yahusha, de lo leal que son, de lo paciente que son, de todas las características que nos ha enseñado nuestro Mashiach. Because the truth be told, Porque si se dice la emet, Yahusha doesn't spend the same amount of time with all of us. Yahusha no pasa el mismo cantidad de tiempo con todos nosotros. He deals with us based on our heart. Él trata con Right. nosotras basado en nuestro corazón. Some of us, he spends more time, more revelate, or some of us, not as much. Con algunos de nosotros él pasa más tiempo, hay más revelación. Con otros de nosotros no hay tanto. That doesn't mean he doesn't love us. Eso no quiere decir que él no nos ama. Of course he loves Por us. supuesto que él nos ama. How does this watch look on me? ¿Cómo se ve este reloj en mí? Nice. Nice? Someone give him the bad news. Hey, I got to get something back. I'm giving all these shirts away, for crying out loud. Don't you think it's about time I got something back? Baruch Hashem Yahuwah. So the Talmud Así que el Talmud
is not above his teacher. No es más sublime que su That's maestro. our Yahusha. Ese es nuestro Yahusha. It is more than enough Es más que for us to suficiente rise from the que dead, nosotros nos levantemos de entre los muertos, to be de glorified, ser estimados, to live in our master's, our teacher's house, de vivir en la casa de nuestro maestro and we are avadim. y que somos siervos. And I can compare Ben and I can compare Mariamne to Yahusha. I don't want to compare her to me and me to her because the devil's going to put all kind of stuff in my head. Y que puedo yo comparar a You ever wish you were Benjamín someone else? y a Mariam y a Yahusha. Yo no me puedo comparar con ellos o ellos a mí, porque luego el enemigo va a poner todo tipo de cosas en mi cabeza. ¿Has tú querido ser alguien más? You ever wish someone else were your brothers and sisters? You ever wish someone else were your parents? ¿Has querido que You ever alguien, wish you had different children? has querido que alguien más fueran tus fraternos y fraternas, o que otras personas fueran tus papás, o que tuvieras otros hijos? That's the devil confusing you. Ese es Why? el diablo. Why is the devil confusing you? Ese es el diablo que te está confundiendo. ¿Y por qué te está confundiendo? Because you're comparing your situation and your life to someone else's. Porque estás comparando tu situación y tu vida con la de otra persona. But we are to compare ourselves to Yahusha. Tenemos que compararnos a nosotros mismos con Yahusha. He's content. Él está contento. He's forgiving. Él perdona. He's patient. Él es paciente. He loves those in his family. Él ama a los que están en su familia. Am I doing the same? ¿Estoy yo haciendo lo mismo? Let's start comparing ourselves to Yahusha Comencemos a compararnos con Yahusha. and not to what Sister Susie has or appears to have. Y no a lo que tiene la Hot Susie o lo que aparenta tener. Baruch Hashem. Did you say Sister Susia? Susie. Oh, Susie, yeah. But I thought you said Susia. Hermana Susia? Okay. I'm just checking up on you. I don't want you to embarrass me. This is a professional ministry. I'm sorry. Okay. I pardon you. Thank you. With my new watch. Know your watch? Baruch Hashem, Yahweh. If they call our teacher the master of Beit Yisrael, Si llamaron a nuestro maestro el soberano de la casa de Israel, Baal Zivuv. Baal-Zebub. Now, this is a very interesting Hebrew term that they called Yahusha. Y esta es una frase muy interesante hebrea que le dieron a Yahusha. Instead of the master of the Talmidim of redeemed Israel, En lugar de ser el maestro, el soberano del Israel redimido, de los aprendices, Talmidim, they called the master savior of Beit Yisrael llamaron al soberano, al redentor de la casa de Israel, the teacher of the Zevuvim. el maestro de las Zebubim. How many know what a Zevuv is? ¿Quién sabe qué es una Zebub? It's a fly. Es una mosca. Say, Jesus, Yoselin, you're a teacher, Jesús. but your Talmidim are flies, and you are the Lord of the flies. Pardon me. Last time I checked, flies don't eat meatloaf. Le dicen a Yahusha, usted es el Baal de Zebub. And flies don't study the word. Las Zebubim son moscas y usted es el amo, el soberano o el señor de las moscas. Y las moscas no aprenden de la palabra, no escudriñan la palabra. If they call Yahusha the master of the flies, Si le dijeron a Yahusha el soberano de las moscas, Baal Zivuv, Baal-Zebub, what are they going to do to the ¿qué le flies? van a decir a las moscas? They're going to hate the flies in his house. Van a odiar a las moscas en su casa. I see a lot of hate here. Yo aquí veo mucho odio. The world hates me because I love Yahusha. El mundo me odia porque yo amo a My Yahusha. family hates me because of my doctrine and my way of life and loving his name. Mi familia me odia a causa de mi enseñanza, mi manera de vivir, porque amo su nombre. And they say that our master Y dicen que nuestro soberano, nuestro maestro, is Beelzebub, es Beelzebub. the Pharisees did, Los fariseos lo dijeron. which means that we as his Talmidim Lo que quiere decir que nosotros como sus aprendices are going to be like him, not above him, but like him. vamos a ser como él, no más que él, pero como él. So we're just gnats, Así que simplemente somos moscas, flies. moscas. Yes? What is the main thing about flies? ¿Qué es lo principal de las moscas? They're annoying. They're annoying. Son molestas.
That's what we are. Y así somos nosotros. He was the most annoying Él era el más to the molesto world and to religion. al mundo. We, his followers, are like him. Y a la religión. Y nosotros como seguidores de él somos como él. These are principles. Estos son principios. Don't take it personally. No lo tomen personalmente. The world will see you. Many in your family will see El you mundo te verá, muchos en tu familia te verán as annoying. como molesto. Annoying. They might say to you, well, we don't hate you, Te dirán, no te odiamos, but your lifestyle is very annoying. pero tu manera de vivir es muy latosa. Can you identify with what I'm saying? Puedes identificarte con lo que Oh, está my pasando. family loves me, Mi familia me ama, but they consider me annoying, pero me consideran fastidiosa. especially when I start with the Yahusha stuff. Especialmente cuando comienzo a hablar de las cosas Maybe de if I Yahusha. chilled out and had a little fun Quizás si me relajo y me divierto un poco and started going back to Jesus y comienzo a regresar a Jesús instead of being an old fuddy-duddy, en lugar de ser un viejito caducado, and I wasn't so annoying, y si no fuera tan molesto, I may be more palatable. quizás me pudieran aguantar mejor. These are principles to live by. Estos son principios a través de los cuales tenemos que vivir. Don't just read Matthew 10. These are principles to keep us on the straight and narrow. No solo leas Mateo 10, estos son principios para mantenernos en el camino recto, derecho y angosto. So can we pledge as a community Así que podemos nosotros jurar como una comunidad and as friends of Yadi y como amigos de Yati, to be mature de ser personas maduras and to stop comparing ourselves y de dejar de compararnos a nosotros mismos to what others have con lo que otros tienen and others' homes. y las casas de otros They have cars. que tienen carros, They have que motorcycles. tienen motocicletas. Look at me. Y mírame a mí. Stop comparing. Deja de compararte. When you start comparing yourself to other people, Cuando tú dejas de compararte con otras personas, your heart becomes the playground tu corazón se convierte en el parque de juego for the devil. para el diablo. And you will harm yourself. Y te vas a lastimar a ti mismo. And you will make decisions that are not based on how much he loves you. Y harás decisiones que no se basan en cuánto You'll él keep te running to ama. those who smile at you but don't know how to love you because they've never encountered real love. Seguirás corriendo a aquellos que te They can do sonríen, this. pero que realmente no te aman porque no They han can do encontrado this. el real amor. They can Pueden do hacer this. No, I esto didn't do that. They can do that. y esto. I didn't really do that. Edit the tape. Eh, But one thing they can't Pero do una cosa que sí pueden hacer is love you es amarte the way he loves de you la manera que because they've te never ama, met him. porque nunca lo han conocido. They've never encountered true love. Nunca se han encontrado con el real amor. You who love Yahusha, you've encountered true love. Tú, quien amas a Yahusha, te has encontrado con el real Ahabá. So you have it better than them. Así que lo tienes mejor que ellos. You don't need to compare No yourself necesitas compararte a ti mismo to what other women have con lo que tienen otras mujeres in terms of clothing en cuanto a ropa or other people have in terms of o jobs. que otras personas tienen en cuanto a trabajos. Having food and raiment, let us therefore be content. El tener comida y ropa, con eso estamos Food, contentos. raiment, housing. Comida, ropa, casa. A couple of bitcoins won't hurt. Un par de bitcoins no te By the lastiman. way, child, Y además, muchachos, here comes my FCA hat. aquí viene mi gorrito de Or CFA. FCA I don't even know what I am. o CFA. CFA. Bitcoins have Bitcoins tanked. se han $8,000. hundido. $8,000. Litecoin is 130. El Litecoin está a 130. Great time to buy Litecoin. Es gran tiempo para comprar los Litecoins. It is tanking, man. Está cayendo. Baruch Hashem. But I do feel bad. I do feel bad for people who bought in Pero sí me siento mal por las personas que han comprado in November en noviembre at 19 grand. en $1,900. And today their Bitcoin is worth 8. Y hoy su Bitcoin cuesta 8. That's an $11,000 Esa es una pérdida de $11,000. depreciation. I do feel bad for Y me siento mal por ellos. 11,000 per coin. 11,000 por centavo. So I don't rejoice with that. Así que no me gozo con eso. But it is a good time to buy. Pero sí es tiempo top de comprar. As for me, I don't care. En cuanto a mí, no me importa. I got my coins sitting over there. Gauges Tengo mi with the hay. centavo ahí sentado. One y day they'll be worth 1,000 each. In the meantime, I'll drink water and that's it. algún yom valdrán $1,000. Mientras tanto, bebo mi agua y ahí está todo.
Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 20, I told Rifki this morning, good time to buy. Le dije a Rivka esta mañana, es tiempo excelente de comprar. Verse 26. Verso 26. Fear them not, therefore, No, por lo tanto, no tengan temor those who ridicule our walk, those who ridicule our faith. de aquellos que se burlan de nuestro caminar, de nuestra fe. There is nothing covered No hay nada cubierto that shall not be revealed. que no sea revelado. There is manifestado. nothing hidden No hay nada oculto that it shall be made, not be made known. que no haya de saberse. So even in today's news, this applies. Así que en las noticias de hoy esto aún se aplica. This is a principle for the world and for the kingdom. Este es un principio para el mundo y el reino. Today we're going to see that they're going to release the memo, Hoy right? vamos a ver que van a The publicar Nunez memo. el memo de Núñez. Not covered, No está cubierto, not hidden. no está escondido. If the FBI and the CIA want to take the president out, it'll be revealed. Si el FBI Hello? o la CIA quieren quitar, Nothing can be covered forever. quieren quitar al presidente, va a ser revelado. Nada puede ser cubierto para siempre. But that's also a kingdom principle. Pero eso igual es un principio del reino. So there are a lot of, but I'm going to say, I know I'm going to step on toes here, but Yah is with me. Y sé que voy a pisar algunos deditos, pero Yahuwah está conmigo. Those of us who are fearful Aquellos de nosotros que somos temerosos of the government, del gobierno, of everybody knowing our de business, todos que conozcan nuestros asuntos, we're concerned with privacy, o que estemos preocupados con nuestra privacidad, we're what's the right word? Obsessing estamos obsesionados with privacy. con la privacidad. You know, people can obsess with wealth. ¿Saben que hay personas Right? que se pueden obsesionar con la riqueza, Hello? cierto? People can obsess with wealth. La gente se puede obsesionar con la riqueza, sí. People can obsess with anything. La gente se puede obsesionar con cualquier cosa. But a lot of believers that I have met in the Torah movement Pero muchos creyentes que yo he conocido en el movimiento de Torah are obsessed with hiding se han obsesionado con esconderse and nobody knowing anything. y que nadie sepa nada. I don't believe that's right. Yo no creo que eso es correcto. We need Yahuwah's help Necesitamos la ayuda de Yahuwah to overcome that. para vencer eso. In the age we live in, En la época en la que vivimos, let me help you, sweetheart. déjenme ayudarte, If querido. somebody wants your social, Si alguien quiere tu número de seguro social, they're going to get it. lo van a obtener. Hello? Hola. If somebody wants your phone number, Si alguien quiere tu número de teléfono, they're going to get it. lo van a obtener. That's the age we live in. Esa es la época en la que vivimos. So the principle for the believer Así que el principio para el creyente is to bring everything possible es traer todo lo posible to the light. a la luz. Someone said that sunshine Alguien dijo que la luz del sol is the best deodorant. es el mejor desodorante. Sunshine is the best air freshener. La luz del sol es el mejor refrescante del aire. Just like sowing and reaping. Money. Tithe, he'll take care of you. Tithe, but this is also a principle. Así como el sembrar y cosechar. Si diezmas, Él cuidará de ti. Esto igual es un principio. The more we allow our lives to be open for the kingdom, Por más que permitimos que nuestras vidas se abran para el reino, the more he will protect Él us. más nos The protegerá. more he will guard Él us. más nos guardará. The more he will surround Él us. más nos rodeará. Not a hair of your head will perish. Y solo cabello de tu cabeza perecerá. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. We all have a tendency to want to maintain some sort of distance or some sort of privacy. Todos tenemos la tendencia de querer Which is mantener fine. algún tipo de distancia o privacidad, lo cual es todo. If you need to rest, Si necesitas descansar, if you need to relax, si necesitas relajarte, if you need to si de-stress, necesitas destresarte, privacy is fine. la privacidad, excelente. But privacy should not be something that you obsess about Pero la privacidad no debe de ser algo de con lo que te estás obsesionando to hide your very existence. para esconder tu misma Hello? existencia. We are the light of the world. Somos la orla, el resplandor del A light, we are the city set on a hill. Somos la ciudad puesta sobre el collado. No man lights a light and then puts it under a bed. Nadie enciende una luz y la pone debajo de una cama. No man lights a menorah to put it under a bushel. Nadie enciende una menorá para ponerla debajo de una If you're a canasta. child of light, come out of hiding. Si tú eres un hijo de Present resplandor, yourself for service. manifiéstate. Let everybody know what you're doing. Let everybody know your name. Let everybody know your purpose. There is no need to hide in caves. Islam and Al Qaeda, they hide their lives in caves because of who they are.
Necesitas manifestar tu resplandor, que todos conozcan quién eres, qué representas, cuál es tu propósito. Los que se esconden en cuevas, los que se aíslan, son los que hacen la maldad, los que van en contra de la palabra de Yahuwah, tal como el Islam. There is nothing Yahuwah has given us No hay nada de lo que Yahuwah nos haya dado, that can be covered. de que se pueda cubrir. There is no gift, no revelation, and no goodness that can be covered. No hay ningún regalo, ninguna revelación, ninguna cosa todo que se pueda encubrir. And he will reveal what he's done for you. Y Él manifestará lo que Él ha hecho por ti. You cannot hide it. No lo puedes esconder. He won't let you Él hide no it. te va a permitir You need to esconderlo. come out and reveal who you are. Necesitas manifestar quién eres tú. And when I hide who I am, Cuando yo escondo la persona que I soy, feel dirty. me siento sucio, I feel me guilty. siento culpable. I said, why didn't I open my mouth? Me pregunto por qué. I was in a no abrí hurry la to get boca. home. I was in a Estaba hurry to watch the game. con urgencia de llegar a casa y ver el juego. I didn't go there to witness. Yo no fui ahí para dar testimonio. I just went there to get my hamburger. Yo solo fui ahí por mi hamburguesa. We're all like that. Todos somos así. But I'm talking about a need to be private. Pero yo estoy hablando de una necesidad de tener privacidad. If you want Yahuwah to use you the way you were born again to be used, Si tú quieres que Yahuwah te use de la manera que tú naciste para ser usado, you're going to have to present yourself for vas service a tener que presentarte para el servicio and renounce the desire to have all your data, all your information secret. y renunciar al anhelo de tener toda tu información, Hello? todos tus secretos en secreto. You don't think the Romans knew where Peter ¿Tú lived? no crees que los romanos sabían dónde vivía Pedro? Hello? You don't think the Romans knew where Matthew lived? ¿No crees que los romanos sabían dónde vivía Mateo? The only way to serve Yahuwah, La única manera de servir a Yahuwah, to be like your teacher, de ser como tu maestro, is in the open. es abierta. Didn't we just read? ¿Qué no acabamos de leer? Brother Jesse, didn't we just read? Aquí, Isha, ¿qué no acabamos de leer? It is enough for the servant to be like his Que teacher. sea suficiente. Bástele al aprendiz de ser como su maestro. Did Yahusha teach in the corners? Enseñaba Yahusha en las Did esquinas. Yahusha teach in secret? Enseñaba Yahusha en secreto. Did he teach on secret groups on Facebook? Enseñaba en grupos secretos en Facebook. He says, I taught the Yehudim Él openly. dijo, yo le enseñaba a los Yahudim abiertamente. And didn't he say it's enough for us ¿Y qué no dijo? Él es suficiente para nosotros. to be like him? Ser como Él. And that's what I'm talking about. Y de eso es lo que estoy hablando. Now, let me balance this Y déjenme because balancear. I don't want to sound like a hypocrite. Porque no quiero oírme como un hipócrita. I'm not going to tell Yo everybody no le voy a decir a todo mundo every single thing todas las cosas if it jeopardizes si compromete the welfare el bienestar, la shalom of my family. de mi familia. Am I ashamed ¿Tengo yo vergüenza of my lifestyle? de mi manera de vivir? Answer, Respuesta, hell no. infierno que no. But Pero I have to balance. tengo que balancearlo. I have an obligation Tengo una obligación. as the custodian and guardian and Kohen Como el custodial, el guardián y el cohen ministro. not to share De information no compartir información about my lifestyle acerca de mi manera de vivir. that can destroy Que relationships. podría destruir relaciones. You follow what I'm saying? Entiendo If lo que I'm estoy pouring out to every Tom, Dick, and Harry, Si yo le estoy derramando a todo Tomás, a todo Ricardo y a todo Harry, my Torah lifestyle, mi manera de vivir de acuerdo a Torah, some zealous prosecutor algún perseguidor celote, may try to destroy my quizás family. intente destruir a mi familia. You see what I'm saying? ¿Ven lo que estoy diciendo? So we need wisdom. Así que necesitamos sabiduría. What you need, you don't give out everything about yourself No das todo lo que tiene que ver contigo, because you also have an obligation to protect and preserve your mishpach. porque igual tienes una obligación de proteger a tu familia. But when it comes to you as an individual, Pero cuando se trata de ti, siendo un individuo, we are to teach openly, tenemos que enseñar we are to abiertamente. declare openly, Tenemos que declarar abiertamente to be like our master. para ser como
como nuestro maestro. You follow what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? You're not going to give out information that could put you in jail. No vas a dar- Then your wife has no husband. Then your wife has no children. You're not just going to give out information. No vas a dar información que te podría Hello? poner en la cárcel, porque entonces tu esposa ya no tiene marido, tus hijos ya no tienen papá. Hola, Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem, Yahuwah. So there has to be a balance. Así que tiene que existir un balance. But a lot of people have no excuse Pero muchas personas no tienen excusa to give up their obsession de dejar su obsesión with privacy. con la There are privacidad. people who rather lose $1 million Hay personas que prefieren perder $1 millón than give up any privacy. a diferencia de dar cualquier privacidad. Then it's an obsession. Ahí entonces es una I obsesión. hope you understand what I'm saying. Espero entiendan lo que estoy diciendo. There's a balance. Tiene que existir un balance. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I said Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. These are all principles that need to be reviewed, that we need to live by. Todos estos son principios que necesitamos repasar, a través de los cuales necesitamos vivir. So everything that is important Así que todo lo que es importante for you and I as ambassadors of Mashiach para ti y para mí como embajadores de Mashiach must be brought to the light. tiene que ser traído al It's resplandor. nobody's business what size shoes your daughter wears. You don't have to give out that information. It's nobody's business. Si no es asunto de nadie, ¿qué tamaño de zapato usa tu hija? No es asunto de nadie para que tú lo publiques. But when it comes to the essence of who we are, Pero cuando se trata de la esencia Believers, de quiénes somos nosotros, Torah keepers, creyentes, guardianes de Torah, lovers of the risen Yahusha, amadores del Yahusha resucitado, we cannot be ashamed no podemos tener vergüenza and hide who we are y esconder quiénes somos or anything about o us. cualquier cosa acerca de nosotros. Verse 27. Verso 27, What I- Mateo 10:27. What I tell you in the darkness, Lo que les digo en tinieblas, speak it in the light, díganlo en el resplandor. in the darkness of our counsel. En la oscuridad de nuestro consejo, Speak it openly. díganlo abiertamente. What the Ruach HaKodesh Lo que la Ruach HaKodesh whispers in your ear, te dice al oído, unless he tells you not to say anything. solo que Él te diga que no digas nada. Proclaim everything he whispers in your ear Proclama todo lo que Él te diga en tu oído and bring it to the light y tráelo al resplandor. and declare it on the housetops. Y decláralo desde las azoteas. So 90% of what he whispers in our ear Así que el 90% de lo que Él habla a nuestro oído and in the darkness of our lack of understanding, y en las tinieblas de nuestra falta de entendimiento, we are not to hold back. no tenemos que retenerlo. We're not to turn revelation No tenemos que convertir la revelación into a secret. en un secreto. When he reveals something to you by the Ruach, you are not to turn into a secret unless he specifically tells you this is a secret. Cuando Él te revela algo a través de la Ruach, no tienes que Hello? mantenerlo secreto, solo que Él te diga manténlo secreto. Most of what he tells you in your ears, La mayoría de las cosas que Él te dice a los oídos, we all need. todos nosotros lo Everyone necesitamos. needs. Todos lo necesitan. Exactly. Shout it. Decláralo Proclaim it. desde las azoteas. But if he says, like he said to Miriam, Pero si Él lo dice, como lo dijo a Miriam, not the mother of Yahusha, no la mamá de Yahusha, but the one who moved in with John. pero la que se trasladó y se mudó a vivir con Yohanan, Juan. How many know that Yahusha never called her mother? ¿Cuántos saben que Yahusha nunca la Woman. llamaba mamá? Woman, behold your son. Mujer, he aquí tu Woman, hijo. what have Mujer, I to do with you? ¿qué tengo yo que ver con Woman. eso? Mujer. Others called his mother. Otros la llamaban su mamá. So generally speaking, what he whispers in the darkness of your isolation with the Ruach. Así que generalmente lo que él habla en las Darkness, tinieblas, not darkness, but the darkness of being alone with him. las tinieblas, no las tinieblas On de your bed maldad, at night. pero las tinieblas de que tú estés solito con él, solita con él, en la laila, en tu cama, lo que él te hable a ti personalmente, Bring it forward. decláralo, proclámalo. What the Ruach teaches you in your ear, Lo que la Ruach te enseña al oído, it's not just for you. no es solo para ti, It's for all those who want to be like me. es para todos aquellos que quieren ser como Hello? yo. It's for everybody Es para todo mundo who wants to be like me. que quiera ser como yo. So most of the things that
the Ruach teaches Así us que la mayoría de las cosas que la Ruach nos enseña is not only for us. no es solo para nosotros. We become the vessel, Nosotros we become the vehicle nos convertimos en el transportador, en el contenedor to bring it to others. para traérselo, llevarlo a otras personas. You follow what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Every once in a while, he'll tell, like he told that woman, De vez en cuando dirá Joseph's alguien, wife, como le dijo a esa mujer, la esposa de Joseph, José, treasure this in your heart. atesóralo en tu That corazón. you're going to get pregnant without a man. Que te vas a embarazar sin un hombre. Treasure that in you. Atesora eso en tu corazón. Nobody will understand you. Nadie te va a You'll comprender. get killed for it. Te van a If you're going to matar. get killed for it, keep it private. Si te van a matar a causa de ello, manténlo privado. Why did Mary Porque fue que María keep it private? lo mantuvo privado. That she was pregnant by the Holy Ghost. Que fue embarazada por la Ruach HaKadosh. Because she would have gotten killed for it. Porque hubiera sido matada por causa de ello. So there will be times when I don't tell everybody my business and my lifestyle because I don't want to get killed for it. Así que habrán veces cuando yo no le digo a todo el mundo de mi vida, Not if I have a manera de choice. vivir. No para no tener júbilo, pero para no morir a causa But de if my ello. safety and the safety of my family doesn't depend on it, whatever the Ruach tells me in private, I've got to give to everybody in this community and everybody listening by television. Pero si mi vida y mi shalom, mi protección y la protección de mi familia no depende de ello, entonces lo que la Ruach me declare al oído, yo lo tengo que dar a todos los que están en esta comunidad y todos los que están escuchando por internet. In 34 years, nothing that the Ruach has ever given me have I held back from the kingdom and the people that are entering the kingdom. En 34 años, nada de lo que la Rivka always Ruach says to me, "What? Don't y run too Yahuwah me ha fast." dado, nada de lo que la Ruach y Yahuwah me ha dado, no lo he retenido para mí mismo, lo he regalado That's not me. libremente al pueblo, al reino. As, Y Rebecca siempre me dice, no vaya demasiado rápido. as soon as I hear something in darkness, Tan pronto como yo oigo algo en las tinieblas, I start shouting. comienzo a gritarlo. You know that. Y ustedes lo As soon saben. as I understand something about the calendar, Tan pronto como yo comprendo algo del I calendario, start shouting. comienzo a gritarlo. As soon as I understand something about gaining covenant wealth, Tan pronto como yo entiendo algo acerca de ganar riqueza en convenio, we're not going to have to wait 10 months. no vamos a tener que esperar 10 meses. In 10 days, you'll have what I have. En 10 días tú tendrás lo que yo tengo. Not that I'm great. That's the way we are all supposed to be. No que yo sea grande, pero así tenemos que ser todos. Unless the security Solo que la protección of our family de nuestra and familia our loved ones y de nuestros seres queridos depends on a secret, dependa de un secreto, which sometimes can happen. lo que a veces puede acontecer. That can happen sometimes. Eso puede acontecer a veces. Mary's safety depended on her keeping a secret La protección de María, Miriam, dependía de que ella guardara ese secreto, that she was pregnant with by the Ruach. que ella fue embarazada a través de la Ruach, Because honestly, who would have believed her? porque sinceramente, ¿quién le iba a creer? Could you imagine your wife coming home to you one day and say, "Sweetheart, Te puedes imaginar a tu don't take esposa this personally, viniendo a ti y decirte, querido, por favor no tomes esto personal. and I haven't been with any man but you, Y darling, yo no he estado con ninguno más que tú, querido. but I'm pregnant." Pero estoy embarazada. I think the husband Creo que el marido would probably not wait to hire a divorce lawyer. quizás no se esperaría para contratar a un abogado de divorcios. He might take matters into his own hands. Quizás tome la cuestión en sus propias manos. Because my wife came home and told me that she was pregnant Porque si mi esposa viniera a casa y me dijera que está by the embarazada Holy Ghost, por la Ruach HaKadosh, we'd have a holy campfire and she'd be in it. tendríamos un fuego Kadosh de campamento y ella estaría en él. So in order for her to have her life spared, Mary, you shut up. You no toki. Así que para No que toki. su vida fuera You shut protegida, up. María, usted cállese. But otherwise, Pero de otra manera, don't hold back. no lo retenga. Let's close with verse 28. Cerremos con el verso 28. And this goes with this, with keeping nothing secret. Y esto va con el no retener nada en secreto, Other than life. además de la vida. And sometimes life hangs in the balance. Y a veces la vida está en la balanza. We keep secret those things that endanger life, Mantenemos secretas aquellas cosas que le causan peligro a la vida, but we should not have a fear. We have to understand pero no debemos de tener un temor. Tenemos que comprender
even though we can keep a secret to protect life, Aunque podamos mantenerlo secreto para proteger la vida, which is allowed lo cual se permite, as his Talmidim, como sus talmidim, we should not fear the powers no deberíamos de tener temor de los poderes that can kill the body, que podrían matar el cuerpo, but are not able to kill the nefesh, pero que no pueden matar al nefesh, al alma, the being. al ser, Rather, as his Talmidim, en lugar que como sus talmidim, the only one we should fear, al único que debemos de temer, which is the beginning of wisdom, lo cual es el principio de la sabiduría, is the only one, the Holy One of Israel, the only one es al único, al Kadosh de Israel, el único who can destroy que puede destruir our nefesh, nuestro nefesh alma, our being, nuestro ser and our body. y nuestro Watch. cuerpo. Vean, Pay attention. pongan atención. No man can kill the soul. Nadie puede matar al alma, Any man can kill the body. pero cualquier persona puede matar al cuerpo. There's only one Solo hay uno who has the power and authority quien tiene el poder y la autoridad to kill the soul and the body. de matar al ser. Fear that one. Tenle temor a él, That one. a ese. Anybody can kill any other body. Cualquiera puede matar a cualquier cuerpo. Body. Anybody and everybody can kill the body. Cualquiera puede matar al cuerpo. But we as Pero Talmidim, nosotros como Talmidim, we serve the one, nosotros servimos al the que, only one al único who has power que tiene el poder to destroy the de soul destruir al ser with the body. con el cuerpo. The world can destroy the body, El mundo puede destruir al cuerpo, but not the soul. pero no al alma. You can kill a saved, born again, righteous woman, but her soul is preserved by Yahusha. Tú puedes matar Only a una one mujer- can do that. Tú puedes matar a una mujer redimida y tzaddik, recta, pero solo uno puede matar al Keep alma. that in mind. Mantengan eso en mente. That's the one we serve. A ese es a quien servimos. Keep that in mind. Mantengan eso When en you mente. come in this door, it's because you serve him. Cuando vengan aquí es porque le sirven a él. When you come into this community and worship and sing, it's because you serve Cuando him. entran a esta comunidad y adoran y entonan es porque les sirven a él. When we help one another, when we hear his word, when we Cuando, serve one another, whatever we do, it's because we're doing it for him. cuando nos ayudamos el uno al otro, cuando servimos, cuando hacemos lo que hacemos es porque lo estamos haciendo por él. We help the para él. homeless. We help the drunk. Ayudamos a los que no tienen casas, a los borrachos, We help the babies a los bebés, because we fear him, porque le tememos a él. who can destroy El body que puede destruir al cuerpo and soul. y al alma. There's only one, Solo hay uno. and that is our teacher. Y ese es nuestro He's maestro. not the Lord of the Él flies. no es el amo, el señor de las moscas. He's the Lord of life. Él es el soberano de la Jaim. We only fear the Lord of life. Solo tememos al amo, al soberano Our de la master vida. is not the Lord of the flies. Nuestro soberano no es el soberano de las moscas. He is a mighty warring king, Él es el rey guerrero poderoso. and we are his Y warriors. nosotros